मीडिया गोवा हब न्यूज आसा आणि तो गोवा न्यूज हे 3 चॅनल जे आहा पळय सामके ज्या दिसा म्हज्या गोवाचेर अटेम्प्ट जाला त्या दिसा पर्यंत ते न्यूज चॅनल त्याच्या फाटीक आसा माझ्या ते मीडियान सांगपाक जाय कोणी ताका स्टेटमेंट दिले ते मीडिया स्टेटमेंट प्रिंट करूकच शकना दाखोवपाकूच शकना खंयच्या आधाराचेर मीडियान दाखयलें खंयच्या आधाराचेर मीडियान दाखयलें दाखोवंक शकना अरे म्हाका सांग तुमकां खबर आहा स्टेटमेंट तेणी कितें दिला तो स्टेटमेंट पावता न्हू सोर्सीस आहो रे सोर्सीस म्हाका सांग तुमचे आनी तुम भायर अशें जायना असं तेंचे न्यूज हाडलो की पर्सनल एनिमिटी म्हणून आतां मिडियाचे न्यूज पळोवपाचें बंद करा हे फकत मायंड डायवर्ट करता ते फकत तेंचे जे कितें ते फेक न्यूज घालता पळय तेंका तुमी इग्नोर करा स्टेटमेंट दिवनूय तरी दुसऱ्या दिसा 3 तारीख येस तो गोवा न्यूज प्रिंट न्यूज आसा पळय पेपर तो न्यूज हाडटा हेडलायन की रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट अजून दिवंक ना आनी तो स्टेबल आसा दिवपाक सो म्हाका कळना की हे कितें प्रूफ करपाक जाता जेन्ना रामा काणकोणकर बरी कामां करतालो तेन्ना लोकां खातीर भावता तेन्ना ह्या न्यूज पेपरान ताका सपोर्ट करूंकूच ना आनी आयज हे नेगेटीव फॉल्स न्यूज कित्याक म्हण प्रिंट करता आनी कित्याक म्हण लोकां फुड्यान हाडटा बाबा तुमकां हाडपाकूच जाय मरे खरें इन्फॉर्मेशन लोकांक दिया आनी हांव लोकांक सांगता हे जे मिडिया आसा पळय प्रुडंट मिडिया गोवा हब न्यूज आसा आनी तो गोवा न्यूज हे 3 चॅनल जे आहा पळय सामके ज्या दिसा म्हज्या गोवाचेर अटेम्प्ट जाला त्या दिसा पर्यंत ते न्यूज चॅनल त्याच्या फाटीक आसा सामके तेजो पंचनामा जावंक ना पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना जालें FIR अशें जायना असं तेंचे न्यूज हाडलो की पर्सनल एनिमिटी म्हणून आतां तांकां कोणें सांगलें कोणें इन्फॉर्मेशन दिलें हे सगळें अपवाद हे करपाक स्प्रेड करपाक म्हाका कांयच कळना की कितें प्रूफ करपाक सोदता आनी हांकां हेचें सांगपाचें कितें आसा आनी लोकांक सांगता तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता जे रामाचे फॉलोवर्स आसा जे रामाक फॉलो करता आनी जे तेका तेजे वेल विशर्स आसा ते सगळ्यांक सांगता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे मिडियाचे न्यूज पळोवपाचें बंद करा हे फकत मायंड डायवर्ट करता ते फकत इतलें प्रूफ करपाक सोदता की रामाचे पर्सनल एनिमिटी आहा ही केस ते वीक करपाक सोदता सो तुमी तांकां तेंचे आयकनाका तेंचे न्यूजूय पळयनाका तेका तेंचे जे कितें ते फेक न्यूज घालता पळय तेंका तुमी इग्नोर करा पण हे जे आतां येयला पळय न्यूज तो सारको ना तो फूल फेक आसा आनी ऑपोजीट आसा रामाक हे सांगला ते सगळे फूल फेक ऑपोजीट तेंच्यांनी डिक्लेअर केले आसा फूल फेक न्यूज फेक तेजो तेंनी कितें सांग तेंच्यांनी जे प्रिंट केला पळय तो एकूय पॉयंट मॅच जायना स्टेटमेंटाक आम्ही PI प्रश्न केलो सर तू प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेले तू सांगले मिडियाक काय म्हणून PIन सांगले आम्ही कोणाक कांयच सांगूंक ना आणि आमकां सांगपाक अधिकार ना कित्याक ते जे तेणी स्टेटमेंट दिला दॅट इज कॉन्फिडेन्शियल ते कोणा मेरेनूच पावपाक जायना जाल्यार ते थोडे जे मिडिया आहा तेंचे मेरेन ते कशें पावले हो एक प्रश्न चिन्ह सगळ्यांक ब्लेम करिना जेंच्यांनी हाडला हो न्यूज जेंच्यांनी हाडला पेपरार हाडला आणि हेचेर मिडियाचेर हाडला तांकां हांव सांगपाक सोदतां इलेक्ट्रॉनीक मिडियाचेर हाडला तांकां की तुमी इशू डायवर्ट करपाक सोदता तुमी तुमच्या पदरचे दाखोवपाक सोदता काय तुमकां कोण सांगता हे अशें अशें घाला म्हणून तुम्ही ओपनली तेचेर बरयला की रामान स्टेटमेंट दिला की तेची पर्सनल एनिमिटी आसलेली म्हणून तुमकां तो रामा सांगपाक येयलो यू ऑल आर पार्ट ऑफ दॅट इन्व्हेस्टिगेशन मिडिया इन्व्हेस्टिगेशन करता मिडियाक रायट दिला इन्व्हेस्टिगेशन करपाक तुमचे आणि पोलिसांचे कोलॅबरेशन आसा जाल्यार तें सांगा न्हू आमकां मिडियान हे अशें करपाक जायना मिडियान सत्य दाखोवपाक जाय तुमचेर आयज लोक विश्वास दवरता तुमी सत्य दाखयतले म्हणून सकाळी फुडें लोक पेपर ओपन करता त्या पेपराचेर सत्य आसतलें म्हणून असत्य हाडू नाका पांया पडटा स्टेटमेंट हाडच्या पयलीं ते मिडियान सांगपाक जाय तेका स्टेटमेंट कोणी दिले ते माझ्या ते मिडियान सांगपाक जाय कोणी ताका स्टेटमेंट दिले ते मिडिया स्टेटमेंट प्रिंट करूकच शकना दाखोवपाकूच शकना खंयच्या आधाराचेर मिडियान दाखयलें खंयच्या आधाराचेर मिडियान दाखयलें दाखोवंक शकना जालें उलोवन जालें खबर मिडिया दाखोवपाक शकना अरे पूण तेणी स्टेटमेंट दिला तुमकां खबर आहा तेणी कितें स्टेटमेंट दिला तें म्हाका एक सांग शंकर म्हाका एक सांग हेज्या पयलीं मिडियान व्हडलो म्हाका अशें दिसता न्हू की पुलीस आसा पळय ते आतां आमचें इन्व्हेस्टिगेशन फुडें करपाचें ना जशें आमकां जाय तशें सो ताका लागून हांव मागता की इन्व्हेस्टिगेशन क्रायम ब्रांचच्या थ्रू वयचें ना जाल्यार जो हायकोर्टाचो रिटायर्ड जज आसा तेच्या थ्रू वयचें कित्याक हें इन्व्हेस्टिगेशन खंय ना खंय हें लीक करून ही केस वीक करून हिका हांगाच काबार करपाक सोदता आनी जो मास्टर मायंड आसा आनी हे गुंडा आसा तांकां प्रोटेक्ट करपाक सोदता बरें जेन्ना तुमच्यांनी प्रेस घेतली पळय तेन्ना तुमच्यांनी सांगलेलें की हितून मास्टर मायंड रामान नांव घेवंक ना म्हणून हांवें सांगूंकूच ना तुमच्यांनी तेजी प्रेस घेतली हांवें सांगूंकूच ना हांवें तुमच्यांनी वयल्यान प्रेसाक ब्लेम केल्लो न्हू फेक न्यूज आहा म्हणून बाकी तितून सगळें सत्य आहा स्टेटमेंट तुमच्यान वाचला आसतलो स्टेटमेंटान तेणी सांगला मरे तेणी स्पेशल मेन्शन केला मरे सगळे इश्यूज होम मिनिस्टर आहा सगळें आसा मरे तितून स्टेटमेंट ऑब्वियसली आहा तुमी जे स्टेटमेंट कोणाक मेवला पळय हांव ताका रिक्वेस्ट करता की तुमी तो थारली रीड करा मिडिया तुमी इन्वॉल्व जाता म्हणटा मिडिया समज इन्वॉल्व जातले इतले मिडिया तुका हांगा दिसना आसलें न्हू
सगळे हांवें नाव घेवंक ना आतां सुद्दां तुमच्या सपोर्टाक सुद्धा मिडिया हांगा येयल्या येयले आसा ताका लागून तुमकां देव बरें करूं म्हटलां देव बरें करूं म्हटलां तुमकां कित्याक तुमी येयले आनी तुमी म्हाका सपोर्ट केला म्हाजें इन्फॉर्मेशन तुमी सगळ्यांक पावयलें. आता तुमकां खबर आहा मास्टर माइंड हितून कोण इन्वॉल्व आहा तो कोण इन्वॉल्व आसा ते आतां क्लियर कट आसा सगळें आसा ते आतां पुलिसांनी काडूंक जाय ना रे भायर. हय मात तुम्ही आता स्टेटमेंटान सांगला म्हणटा न्हू कोण इन्वॉल्व आहा तुम्ही ऑन रेकॉर्ड डायरेक्ट ऑन रेकॉर्ड जर तुमच्याकडे एक मिनिट And in this statement, he has given detailed account of how the group of individuals assaulted him near Kamakshi restaurant in Karamzalim. And he has said that during the assault, he had identified one Mingail, and he had also described two more accused that their description, their color of clothes and the other kinds of description. And he has said that he can identify more attackers if they are presented to him. He has further narrated that Mingail in past also has tried to assault him twice in Agasain. It was both the incident happened earlier this year. Apart from this, he has not given any name, but we are still investigating. Has name of any politician come during this investigation? अभी तक तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा नहीं आया है, बट हमारी इन्वेस्टिगेशन चालू है.